दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन शफीअ आज़म रसूल अकरम रहमत आलम नबीयुल अरब वल आजम हबीब किबरिया अशरफुल अंबिया सय्यदुल अंबिया शफीअ महशर साक़ी कौसर आक़ाए नामदार मदीना का ताजदार आफ़ताब नबूवत फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल मख़लूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुरब्बियान आज़म कलिजार टुकरा आमार समबयसी जुबक बंधुगण स्नेहेर छोट भाई पर्दार आड़ाले माइकेर आवाज श्रवणरता सम्मानिता मा ओ बोनेरा আল্লাহ পাকের দরবারে শুকর যে আল্লাহ পাক এই ফিতনার যুগে মুসলমানের ঈমান ও আমলের ক্লান্তি লগ্নে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মজলিস বেহেশতের বাগান গুনাহ মাফের মজলিস তওবা কবুলের মজলিস ওলামায়ে আহলে হকদের মজলিসে আসা বসার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন। নেয়ামতের শুকর আদায়ার্থে মহব্বতে জবান খুলে সকলেই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ।